Tapos ito naman. Yun, tapos. Check natin kung magkasing haba. Magkasing haba sila. Tsaka parehas lang sila. Ang galing, parehas. Parehas sa parehas guys. Kabila naman. Kabila. Bago yung kabit, sabi, remove daw, remove. Remove. Slide. Sa kabila. Sukat natin kung parehas. Parehas. Ito talaga yung sira guys eh. Pindutin nyo lang yan. Sila. Tapos ito. Taas nyo muna. Taas yung ganyan. Tapos i-shoot nyo dyan. Teka. Yan. Tapos na. Diba? Ito kasi yung sira guys na tuklap na yung unang blade. Natitira na lang yung sa taas na blade. Okay? So kailangan pala